मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है, तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है, मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पढ़ सकता है, पढ़ सकती है या पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मे हैव टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना होगा आपको मे हैव टू। मे हैव टू के बाद V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। V1 के बाद अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है, आई मे हैव टू सेल माई हाउस। आई मे हैव टू सेल माई हाउस। आई ये सब्जेक्ट है, मे हैव टू मीन पढ़ सकता है, सेल मीन बेचना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है बिल्कुल डे टू डे लाइफ का कॉमन सेंटेंस है जो रोज़ हम बोलते या सुनते हैं। ऐसे फकरा अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में यू मे हैव टू गो दिया, यू मे हैव टू गो दिया यानी तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है, यू मे हैव टू गो दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है, आई मे हैव टू लीव माई स्टडी। आई मे हैव टू लीव माई स्टडी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू, इट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें घर जाना पड़ सकता है, तुम्हें घर जाना पड़ सकता है, यू मे हैव टू गो होम, यू मे हैव टू गो होम। यू ये सब्जेक्ट है, मे हैव टू मीन पढ़ सकता है, मे हैव टू के फौरन बाद V1 यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आया है यानी गो, ये V1 है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ सकता है, तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ सकता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। लेटे लेटे मैंने अखबार पढ़ा, टीवी देखते देखते मैंने खाना ख़त्म किया, सोते सोते वो अचानक गिर गया, बातों बातों में उसने मुझे सब बता दिया। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज होता है, इस स्ट्रक्चर को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने के काबिल हो जाएंगे। सिंपल आसान सा स्ट्रक्चर है। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर you will be able to speak such a sentences in your everyday conversation. So watch this video till to end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure. While plus verb plus ing plus object plus other words. While plus verb plus ing plus object प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेटे लेटे मैंने अखबार पढ़ा डेली लाइफ का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज बोलते और सुनते हैं। लेटे लेटे मैंने अखबार पढ़ा। while lying down I read the newspaper. while lying down I read the newspaper. टीवी देखते देखते मैंने खाना खत्म किया। while watching TV I finished food. while watching TV I finished food. सोते सोते वो अचानक गिर गया। while sleeping he fell all of sudden. while sleeping he fell all of sudden. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं। Let's see some more example for better understanding. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which could be beneficial for your academic career. नेक्स्ट एग्जाम्पल, बातों बातों में उसने मुझे सब बता दिया। बिल्कुल डेली रूटीन का
کامن سینٹینس ہے جو ہم روز بولتے یا سنتے ہیں. باتوں باتوں میں اس نے مجھے سب بتا دیا. While talking, he told me everything. While talking, he told me everything. بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی. While sitting, he fell asleep. While sitting, he fell asleep. پڑھتے پڑھتے وہ سو گیا. While studying, he slept. While studying, he slept. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. As I told you before, that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level. That could be beneficial for your academic career. چلتے چلتے وہ گر گیا. چلتے چلتے وہ گر گیا. Subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Thanks Manu. وہ کھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا. اس نے مجھے برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا. اس نے مجھے پٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا. وہ پڑھائی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کسر نہیں چھوڑنا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لیو اینی پوائنٹ ان. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such as sentences in your everyday conversation. So keep this point in your mind that advanced English sentence structure are very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. Watch this video till to end. Have a look complete structure. Subject plus helping verb plus leave any point in plus verb plus ing plus other words. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. وہ کھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا. He does not leave any point in eating. He does not leave any point in eating. اس نے مجھے برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا. He did not leave any point in destroying. He did not leave any point in destroying me. اس نے مجھے پیٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا. He did not leave any point in beating me. He did not leave any point in beating me. وہ پڑھائی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا. He does not leave any point in study. He does not leave any point in study. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. Learn and practice this advanced English sentence structure so that you can gain fluency. That is very important for spoken English. Keep this point in your mind that advanced English sentence structure can take you from basic to advanced level. وہ لڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا. وہ لڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا. Subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Thanks Manan. تم اتنا کیوں سوتے ہو؟ وہ اتنا کیوں پڑھتا ہے؟ تم اتنا کیوں کھیلتے ہو؟ وہ اتنا کیوں بولتا ہے؟ ایسے جملے ہم روز اپنے ڈیلی لائف میں بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. Y plus helping verb plus subject plus V1 یعنی first form of verb plus so much plus other words plus question mark. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. تم اتنا کیوں سوتے ہو؟ ڈیلی روٹین کا کامن سینٹینس ہے. Why do you sleep so much? Why do you sleep so much? وہ اتنا کیوں پڑھتا ہے؟ Why does he study so much? Why does he study so much? تم اتنا کیوں کھیلتے ہو؟ Why do you play so much? Why do you play so much? وہ اتنا کیوں بولتا ہے؟ Why does he speak so much? Why does he speak so much? اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تم اتنا کیوں کہتے ہو؟ تم اتنا کیوں کہتے ہو؟ Subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Thanks Malama.
اسے تو سائیکل چلانا بھی نہیں آتا، تمہیں تو کھانا پکانا بھی نہیں آتا، اسے تو کار چلانا بھی نہیں آتا، ہمیں تو کرکٹ کھیلنا بھی نہیں آتا۔ یہ جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا جو سٹرکچر یوز ہوتا ہے وہ کچھ یوں ہے: سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس نوٹ پلس ایون پلس نو ہاؤ ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈ۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ اسے تو سائیکل چلانا بھی نہیں آتا۔ He does not even know how to ride a bicycle۔ He doesn't even know how to ride a bicycle۔ تمہیں تو کھانا پکانا بھی نہیں آتا۔ You don't even know how to cook food۔ You don't even know how to cook food۔ اسے تو کار چلانا بھی نہیں آتا۔ He doesn't even know how to drive a car۔ He doesn't even know how to drive a car۔ ہمیں تو کرکٹ کھیلنا بھی نہیں آتا۔ We don't even know how to play cricket۔ We don't even know how to play cricket۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اسے تو بولنا بھی نہیں آتا۔ اسے تو بولنا بھی نہیں آتا۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس مین۔ یہ بولنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ کھانے کا صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ دوڑنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں صحیح طریقہ نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نوٹ دا پراپر وے۔ نوٹ دا پراپر وے مین صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ اٹ پلس از پلس نوٹ پلس دا پراپر وے پلس ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ یہ بولنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اٹ از ناٹ دا پراپر وے ٹو اسپیک۔ اٹ از ناٹ دا پراپر وے ٹو اسپیک۔ یہ پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اٹ از ناٹ دا پراپر وے ٹو اسٹڈی۔ اٹ از ناٹ دا پراپر وے ٹو اسٹڈی۔ یہ کھانے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اٹ از ناٹ دا پراپر وے ٹو ایٹ۔ اٹ از ناٹ دا پراپر وے ٹو ایٹ۔ یہ دوڑنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اٹ از ناٹ دا پراپر وے ٹو رن۔ اٹ از ناٹ دا پراپر وے ٹو رن۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ یہ سونے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ یہ سونے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ سبسکرائب انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس مین۔ وہ لوگ بڑے ایماندار بن رہے ہیں، وہ بڑی مہربان بن رہی تھی، تم بڑے معصوم بن رہے ہو۔ آج کے اس لیسن کے اندر ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے اسکرین پہ دیکھے جانے والے فقرات انگریزی زبان میں بولے جاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ایسے فقرے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ سبجیکٹ کے بعد آ جایا کرے گا ہیلپنگ ورب، جس کو آگزیلری ورب یا ٹو بی ورب بھی کہا جاتا ہے۔ ہیلپنگ ورب یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوتا رہے گا۔ ہیلپنگ ورب کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے بینگ، اور بینگ کے بعد آ جایا کرے گا ایڈجیکٹو۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ لوگ بڑے ایماندار بن رہے ہیں۔ They are being very honest۔ They are being very honest۔ They یہ سبجیکٹ ہے اور یہ ہیلپنگ ورب ہے، اور honest یہ ایڈجیکٹو ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ وہ بڑی مہربان بن رہی تھی۔ وہ بڑی مہربان بن رہی تھی، یہ پاسٹ ٹینس ہے، سو ہیلپنگ ورب ٹینس کے مطابق چینج ہوگا۔ She was being very kind۔ She was being very kind۔ She یہ سبجیکٹ ہے، was یہ پاسٹ ٹینس کا ہیلپنگ ورب ہے، kind یہ ایڈجیکٹو ہے۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ تم بڑے معصوم بن رہے ہو۔
तुम बड़े मासूम बन रहे हो, यानी तुम मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो, मासूम नहीं हो लेकिन मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो। यू आर बीइंग वेरी इनोसेंट, यू आर बीइंग वेरी इनोसेंट, इनोसेंट मीन मासूम, बेगुनाह। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो खामखा पागल बन रहा था, वो खामखा पागल बन रहा था। He was being made for nothing, he was being made for nothing। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level। Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो बड़ा साखी बन रहा है, वो बड़ा साखी बन रहा है। ही इज बीइंग वेरी जेनरस, ही इज बीइंग वेरी जेनरस। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो आज मददगार बन रही है, वो आज मददगार बन रही है। शी इज बीइंग हेल्पफुल टुडे, शी इज बीइंग हेल्पफुल टुडे। और आखिर में ये फकरा आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम बहुत होशियार बन रहे हो, तुम बहुत होशियार बन रहे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। चख कर बताता हूँ, वापस आकर बताता हूँ, सुनकर बताता हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बताता हूँ, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विल लेट यू नो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल लेट यू नो प्लस आफ्टर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चेक कर बताता हूँ, यानी चखने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग, आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग। टेस्टिंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है जिसको जरंड भी कहा जाता है। वापस आकर बताता हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक, आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। सुनकर बताता हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर लिसनिंग, आई विल लेट यू नो आफ्टर लिसनिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सोच कर बताता हूँ, सोच कर बताता हूँ, यानी सोचने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग, आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। देख कर बताता हूँ, देख कर बताता हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी।